हर चौक चौराहे पर जो ड्राइवर है उनको समझाइए, बताइए आपका हित में कोई काम करने वाला नहीं है। वोट बैंक की राजनीति पूरे चरम पर है। माननीय बंगाल की सरकार हमारी है, बंगाल की हमारी दीदी मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल तीसरा या चौथा 15-20 साल से उनका पद पर है यहाँ पर, जहाँ तुमको ज्यादा लगता है। आज तक ड्राइवर को काम किया क्या? वो ऐसा कोई काम किया यहाँ पर? नहीं किया। डंडा टैक्स क्या है? डंडा टैक्स क्या है कोई बताएगा? किस संविधान में है? किस संविधान में लिखा हुआ है? कोई संविधान नहीं है। किस परिवार का जो कानून है, मतलब उस किस परिवार का किया गया, किस हद तक लगाया गया उसको? बिहार में आपको मैं कहने लगता है, क्यों लगता है भाई? गाड़ी का पेपर ओके है, सब कुछ ओके है, तो ड्राइवर का खून क्यों चूसा जा रहा है? क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? इनके बिना कुछ चलती भी नहीं है। 2-4 दिन गाड़ी खड़ी हो देंगे, फटती भी बड़ी देर चलती है, तो क्या होगा? फिर साजिशें होती है। तो आप लोग सचेत हो जाए, जहां समय लेंगे क्योंकि समय बीत चुका है। और भी बहुत हमारे बोलने प्रतिनिधि है, बहुत धन्यवाद लोग। एक बार जोरदार नारा। और मैं चाहूंगा कि महिलाएं मेरे पीछे हमारी बहन है, वो भी कुछ दोस्तों पढ़ना चाहेंगे, के पास रखेंगे जरूर। ड्राइवर एकता, हम सबके एकता, हम सबके एकता, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। हाथ ताली। অসংখ্য ধন্যবাদ ঝাড়খণ্ড রাজ্য সভাপতিকে তিনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এবার আপনাদের সম্মুখে বরণ প্রক্রিয়ার জন্য ডেকে নেব বর্ধমান জেলা সভাপতি এসকে ভুলন উইথ বডি মেম্বার। এসকে ভুলন উইথ বডি মেম্বার, বর্ধমান জেলা সভাপতি। আপনি যেখানেই থাকুন মঞ্চের উপরে উপস্থিত হবেন। তিনাকে বরণ করার জন্য কেশপুর ব্লক সভাপতি রাজু মন্ডল উইথ বডি মেম্বার। কেশপুর ব্লক সভাপতি রাজু মন্ডল উইথ বডি মেম্বার বরণ করে নেবেন বর্ধমান জেলা সভাপতি এসকে ভুলন উইথ বডি মেম্বারকে। যিনাদের নাম কাউন্টিং করা হচ্ছে, দ্রুত আপনারা মঞ্চে আসবেন, কারণ আকাশের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। আর আপনাদের কাছে লাস্ট একটা রিকোয়েস্ট রাখছি, সভার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করবেন। যদি কাশি হয় দেশের লোক এসেছি যখন দিয়ে যাবো কিছু, আপনারা লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ফ্রেমটা আপনারা অনেকে সম্মুখে হয়তো সামনে দেখেননি, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাকে সকলে কম বেশি দেখেছেন। আজকে মেদিনীপুর সরজমিন থেকে পরিষ্কার আপনাদেরকে অ্যাপোলো কোম্পানির নয়, ফিলিপস কোম্পানির ওষুধ আপনাদেরকে দেবো, যেটা নামি দামি ব্র্যান্ড, সেটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আজ প্রয়োগ করবেন। যাই হোক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্ধমান জেলা সভাপতি উইথ বডি মেম্বারকে বরণ করছেন কেশপুর ব্লক সভাপতি উইথ বডি মেম্বার। পরবর্তী বরণ প্রক্রিয়ার জন্য